Guys, magandang umaga guys. Tayo guys sa uling guys, oh, ulingan. Guys. Kota natin guys ang uling natin. Guys. Guys, oh. Oh. Ayan siya guys. Wag yan. Bago nga pala guys, ayan guys, may naka-ready na tayo mga sako guys, oh, ayan. Bumili na tayo. Tapos dito guys, punta tayo rito. Meron dito guys, ano, nakapila guys sa ano, gorong guys, ayan, nag-igib, oh, maagang maaga. Bali igiban to guys. Ayan guys, oh. Yan. Ayan, nakasahod yung galon guys, oh. Ayan guys. Ano nga ang pangalan mo, ma'am? Ma'am? Rosana Roses. Rosana Roses daw po. Ayan guys. Yan ito guys. Sapa yan guys. Oh. Tapos doon sa baba guys, may dry iro. Oh, wow. Oh, iro. Ay, hubog man na guys. Hubog. Oh. Lasing pa yung aso. Guys, oh, tingnan mo guys, hirap maglakad. Guys. Tapos yan guys, oh. Ayan guys, oh, usok sa uling guys, oh. Tapos ito nga pala guys, meron din dito isang bata guys, oh, yan. Oh. Yon. Lumapit doon sa kay ano. Anong pangalan mo ulit, ma'am? Rosana Roses? Sige guys. Ayan, dito na lang guys ang aking ano. Update ko na lang kayo ulit guys.